नाजरीन, आप देख रहे अली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलवाए जाने वाले ख़ित्ता के इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, यह समानी और समानी सेक्टर के हवाले से भी है। हम यहाँ एक आलमी लेवल की शख्सियत से मुतारफ़ हो रहे हैं और आपसे बात करवा रहे हैं इनकी कि ये काजी हुसैन अहमद की बेटी हैं जो जमात इस्लामी के अमीर रहे। और यहाँ मैं अपना तारुफ भी आवाम को, अपने ऑडियंस को देता चलूँ कि जब मैं ख़ुद इस्लामी जमीयत तलबा में मुल्तान में था तो मैं उनकी क़यादत में काम भी कर चुका हूँ स्टूडेंट लाइफ में। यहाँ तस्करा ये ज़रूरी इसलिए किया कि मैं साइकोलॉजी भी समझता हूँ और मामलात को। तो आज ये हमारे पास मेहमान आई जो 5 फरवरी यौम यकजहती था, जो इन्हीं के हवाले से ही मारूफ़ है। तो यहाँ इनका तारुफ बहुत ज़रूरी है। तारुफ के लिए मैं यहाँ के मकामी शख्सियत असद फ़खरुद्दीन से गुजारिश करूँगा कि असद फ़खरुद्दीन ज़रा बुलंद आवाज़ में इनका तारुफ दें पूरा। जी बहुत शुक्रिया। मोहतरमा डॉक्टर समिया राहिल काजी साहबा जो हैं वो मोहतरम साबिक़ मीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद साहब की जो है वो बेटी हैं। आप डॉक्टर हैं, आपने PhD फैमिलीज़म और ख़ानदान के मसाइल में किया है। आप ex-MNA पाकिस्तान की रही हैं 2002 से 2007 तक। आप पाकिस्तान की वाहिद खातून हैं जो कि इस्लामिक नज़रियाती कौंसल की जो है वो मेंबर रही हैं। इसके अलावा आप सदर इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन की मेंबर हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की 30 ममालिक का एक इदारा है। और आप अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो कि किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है उसकी ग्लोबल जो है वो एम्बेसडर हैं और गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट की जो है वो डायरेक्टर हैं। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दावा कौंसल की मेंबर हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स की वाहिद पाकिस्तानी खातून मेंबर हैं। और इस वक्त आप जो है वो जमात इस्लामी पाकिस्तान की फ़ॉरेन अफेयर की जो है वो ज़िम्मेदार भी हैं। और यहाँ पे ये यौम यकजहती कश्मीर जो कि इनके वालिद साहब का कश्मीरी कौम के ऊपर एक एहसान है जो कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ यकजहती शुरू की, उसके सिलसिले में ये मिंबर और मीरपुर तशरीफ़ लाई थी। हमारी दावत पे जो है ये समानी के अंदर तशरीफ़ लाई थी। जी नाज़रीन, आपके पास तारुफ आया जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी इदारों में भी इनका असर रसूख और तारुफ है। किसी छोटे तारुफ की नहीं बल्कि बड़े तारुफ की भी मोहताज नहीं। बात इनसे करते चलेंगे कि जमात इस्लामी का एक मजहबी उनसर के हवाले से तारुफ है कि मजहबी सियासी जमात है, जबकि हम ये पूछना चाहेंगे कि मजहबी हवाले से सियासत और मज़हब, इस पे कम अल्फाज में आप थोड़ी वजाहत करेंगी। जी, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब जमात इस्लामी बनाई तो उसको ठीक उसी मनहज पर बनाया जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की बुनियाद रखी और हम उन्हीं के आशिक उम्मती हैं। और वो इकबाल का जो शेर है कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। सियासत असल में हुकूमती इंतज़ाम और रियासत के इंतज़ाम को कहते हैं। बदकिस्मती से सियासत को एक गाली बना दिया गया है, लेकिन हम उसे इबादत समझ कर करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। हुकूमत चाहे हो या ना हो, लेकिन आपको जमात इस्लामी और अल-खिदमत आपको हर जगह पर नज़र आएगी। जब भी पाकिस्तानियों को ज़रूरत होती है, आज़ाद कश्मीर को ज़रूरत होती है, कश्मीरियों के जहाँ खून गिरता है वहाँ हमारा भी खून उसमें शामिल है। और आज भी मैं उन यानी सलाम अकीदत पहुँचाने आई थी यहाँ से रिबंडाला के शुहदा को। तो फिर आपके पास भी यहाँ पर समानी में आना हुआ। तो हम लोग सियासत को और मज़हब का एक हिस्सा समझते हैं, एक लाज़मी जुज़ समझते हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी दीन की यानी चाबी से दुनिया का दरवाज़ा खोला। अस कलीद दीन दरी दुनिया को शाद। उन्होंने यानी वो दुनिया में आए इसीलिए कि वो इस ज़मीन को अल्लाह के निज़ाम से यानी आरास्ता करें। ये ज़मीन भी अल्लाह की है, हम बंदे भी अल्लाह के हैं, तो निज़ाम भी अल्लाह का होना चाहिए। तो इसी जद्दोजहद में जमात इस्लामी जो है वो काम करती है। जी नाज़रीन, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। मज़हब और दीन का एक अलग से सिलसिला नहीं, लेकिन इसकी तस्सीह और इसकी तफसील ज़रा मुख्तलिफ थी। मोहतरमा ने इसकी वजाहत कर दी कि दीन मुकम्मल दीन इस्लाम और ज़ाब्ता हयात है।
تو بات کو دوسری جانب لے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اندر ہمارے صحافی ساتھی نے بھی سوال کیا, میں اسی کو دوسرے پیرائے میں بات کروں گا کہ جب آپ کشمیر کو کشمیریوں کی رائے کے مطابق چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو, تو ایسی صورت میں جب آپ یہ فکرہ کہتے ہیں کہ تکمیل پاکستان کا معاملہ ہے, تو پھر ہمارا جو کشمیریوں کا سوچ اور رویہ ہے اس میں مذہبی عنصر کے داخل ہونے سے کیا تفاوت, یہ جو فرق پیدا ہوتا ہے, اس سے جغرافیائی حوالے سے ہمارے کشمیر کے تنازع کو حل ہونے کے بجائے اس میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے, چونکہ اس میں لداخ بدھسٹ اور جموں کے ہندو اور باقی لوگ ہیں اور ہم لوگ صدیوں سے ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں. تو جب جغرافیہ چینج ہو جائے گا تو مذہب کی جب بات ہم کریں گے کہ ہم نے دین کی بنیاد پہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا ہے, تو دین یہ جو ٹکڑا آپ کے پاس ہے یہ کافی ہے. باقی نقصان جو ہمارا کشمیریوں کا ہو رہا ہے انسانیت کا, یہ ہمارا سوال بھی تھا اور تھوڑی وضاحت طلب بات, تو اس کو اگر جامع الفاظ میں آپ ہمیں سمجھا سکیں ہمارا پیغام, تاکہ جماعت اسلامی کے متعلق جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو کہ جماعت اسلامی ایک واضح موقف رکھتی ہے, اگرچہ واضح رکھتی ہے لیکن پھر سے جب کوئی تنازع صورت بڑھتی ہے تو پھر جماعت اسلامی کی جانب سے وہ مکس سمجھ آ جاتا ہے, تو پبلک کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ جی دیکھیں, جماعت اسلامی کا شروع سے پہلے دن سے وہ جو کشمیر ہے وہ تقسیم ہند کا جو فارمولہ تھا وہ اسی بنیاد پر تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان میں شامل ہو جائے گا, اور جو غیر مسلموں کی اکثریت ہوگی وہ ہندوستان کو دے دیا جائے گا. اس حوالے سے کشمیر کا جو تنازع ہے وہ تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے. یہ پاکستان کا اور یعنی پاکستان کی حکومت کا اور جماعت اسلامی کا یہی نظریہ ہے. لیکن چونکہ ڈیموگرافک چینجز آ رہی ہیں, چونکہ جو نوجوان نسل ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سوچتا ہے بندہ, تو میں تو جماعت اسلامی کی طرف سے آپ کو یہ پوری طرح سے یقین دہانی کراتی ہوں کہ ہم سید علی گیلانی بابا نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, تو میں بھی کہتی ہوں کہ ہم کشمیری ہیں, کشمیر ہمارا ہے, سارے کا سارا ہے. لیکن اس میں سب سے جو پہلی پرائرٹی ہے اور سب سے پہلی ترجیح ہے وہ کشمیری قوم کی ہے کہ وہ کشمیری قوم جو بھی چاہے گا, حق خود ارادیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جو بھی چاہیں گے. الحاق پاکستان جماعت اسلامی کا ایک دستوری حصہ ہے کہ یہاں کی جماعت اسلامی, پاکستان کی جماعت اسلامی کشمیر کو پاکستان کا ایک نیچرل یعنی صدیوں سے جو ہمارے تاریخی روابط ہیں اس کا حصہ سمجھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, آپ خود مختار قوم کی حیثیت رہنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی پشت پر ہیں. آپ جو بھی فیصلہ کریں گے سب سے پہلی پرائرٹی, یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ سب سے پہلی پرائرٹی اور سب سے پہلی ترجیح کشمیری قوم کی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی ناظرین, کشمیری قوم کیا چاہتی ہے یہ ہے بس جو بات انہوں نے کلیئر کی. تو اب اگر کشمیری کچھ خود نہیں چاہتے تو کشمیریوں کو اس پہ خود غور کرنا ہوگا. ہم اگلے لمحے پھر کبھی ان کا تفصیلی انٹرویو کریں گے. اسی پہ چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.